अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओपरा विनफ्रे एक बहुत अमीर तरीन ख़ातून हैं। वो कहती हैं कि अगर आपकी जेब में 300 रुपये हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो बहुत जल्द वो 300 रुपये 500 रुपये, 500 आपको 1000, 1000 आपको 2000 और 2000 आपको 10,000 कन्वर्ट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसी नेमत है। जैसा अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो नेमतें भी देगा जो तुम्हारे पास नहीं हैं। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास 300 रुपये हैं, हमारे पास 5,000 क्यों नहीं, हमारे पास 6,000 क्यों नहीं, तो ये नाशुक्री है। और यही अमल हमें कभी भी अमीर होने नहीं देता, ना ही इखलाकी तौर पर, ना ही ईमानी तौर पर, ना ही रवैये में, ना ही तरबियत में। और बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती हैं कि अगर इंसान शुक्रगुजारी करे, उसके पास जो नेमतें मौजूद हैं उन पर वो अल्लाह का शुक्र करे, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान की जो वसी ज़हनियत है उसमें ये बात रासिख़ हो जाती है कि अल्लाह ताला ज़रूर मुझे ये चीज़ अता करेगा, और वो उसके लिए मेहनत करते हुए उसको वो हासिल कर लेता है। लेकिन अगर हम सारी ज़िंदगी रोना रोएं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं तो कभी कामयाब नहीं होता, तो ये जो मनफी ज़हनियत है ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती और ना ही हम इस पे कामयाब हो सकते हैं। और आज साइंस भी ये कहती है कि जब तक आप शुक्रगुजारी नहीं करते तब तक आप कामयाब नहीं होते। ये वो उसूल, दूसरा उसूल था जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, यानी ज़हनियत के हवाले, सोच के हवाले से और अमल के हवाले से जो दो कैटेगरीज़ हमने डिवाइड की थी, उसमें से ये दूसरा अमल था। क्योंकि पहली जो किस्म थी वो मैंने पिछली वीडियो में बयान की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया, आप वहाँ से जाके देखें या यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, उसमें तीसरा जो उसूल है, यानी दो कैटेगरी थिंकिंग के जो हवाले से जो मैंने कैटेगरी बनाई थी, उसमें तीसरा उसूल ये है कि जब भी आप ज़िंदगी में कोई काम करें तो उसको वो आपके जहन में क्लियर हो, यानी आपके जहन में अपने मकसद की जो फ़ोटो है वो क्लियर होनी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में कैसे चलना है, कैसे जाना है, किस तरीके से मैंने अमल करना है। और जब तक आप उसके बारे में सोचते हैं तब ही आप कामयाब होते हैं। अगर हम सिर्फ सोचते रहें और उसकी कोई तस्वीर ना बनाएं तो फिर जब हम अपना अमल शुरू करते हैं तो उसके बाद हमें नाकामी होती है, क्योंकि हमारे पास एक रोड मैप नहीं होता। दुनिया में जो भी चीज़, जो भी इमारत, जो भी नक्शा या जो भी कोई इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपना रोड मैप बनाया और वो आगे चलता हुआ गया। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम आलमों के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो इंसान का मकसद इतना वसी है, यानी मेरी जो सर्विसेज हैं, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ एक इंसान या एक चीज़ के लिए नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसको मैंने कैसे लेकर चलना है वो आप हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को की सीरत पढ़कर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा मकसद इंतहाई कम वक्त में पूरा किया अल्लाह की मदद से। क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन शर्त क्या है कि आप अपने जहन में एक इमेज और एक ऐसी तस्वीर बना के रखें जो आपको उस अमल के करने में आपको आगे बढ़ाए, न कि आप जो हैं वो इधर उधर फिरते रहें और आपको अपने मकसद का ही पता ना चले। मोहतरम सामीन, मेरे पास एक पोर्ट्रेट है और मैं उसको किसी जगह पे, यानी ऐसी जगह पे जाता हूँ कि जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, जंगली इलाका हो, वहाँ का वासी जो रहने वाला है उसको वो किताब जो यानी वो पोर्ट्रेट जो है वो मैं उसको अपने यानी अपने अंदाज से या अपने जो कन्वेंस का जो मेरी सलाहियत है उसके ज़रिए मैं उसको वो किताब बेच देता हूँ। अब वो किताब उसको वो ले लेता है, लेकिन आप देखें कि उसको उस किताब के लेने का फ़ायदा नहीं होगा। अब वो कैसे
کیونکہ اگر میں اس کو ایک بندوق بیچتا تو وہ اس سے شکار کرتا، وہ شکار جو ہے وہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست ہوتا، اس کے لیے چمڑے کا بندوبست ہوتا، اور اس کے لیے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم زندگی میں عمل کریں، یعنی یہ جو اصول ہے یہ میں آپ کو دی سائنس آف گیٹنگ رچ میں سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ایسا عمل کریں کہ آپ جو ہیں وہ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائیں، نہ کہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ اسی وجہ سے اسلام بھی ہمیں یہ چیز بتاتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ ہم زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہماری ذات کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ جب آپ اس طرح کا طرز عمل رکھیں گے، یعنی اپنے جو آپ کا جو ظرف ہے اس کو بڑا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی میں آہستہ آہستہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم ایسی سوچ رکھیں کہ جو ہمیں اس کا فائدہ بھی دے، یعنی جب ہم وہ سوچیں، کوئی پلان بنائیں تو ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ اگر میں یہی سوچوں کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، جانا بھی لازمی ہے، اور میں فقط سوچتا ہی رہوں اور صحیح بھی سوچوں اور اچھے طریقے سے سوچوں، لیکن نہ میں گھر سے نکلوں، نہ ہی میں کسی گاڑی کو پکڑوں، نہ ہی میں اڈے پہ جاؤں، نہ ہی میں کسی سے رابطہ کروں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسلام آباد یا لاہور یا راولپنڈی یا کراچی پہنچ سکتا ہوں؟ اس لیے آپ زندگی میں وہ ایسی سوچ سوچیں کہ جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ بھی ہو، نہ کہ آپ صرف سوچتے ہی رہیں اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ آپ کام اس وجہ سے کریں تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے۔ مثال کے طور پر میں کچھ دیر پہلے اپنی گلی میں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ یعنی کسی کمپنی کے جو لوگ تھے وہ کوئی چیز سیل کر رہے تھے۔ تو میں نے جب ان کا بغور مشاہدہ کیا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ کوئی چیز بیچنے کے لیے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے کام کا صحیح استعمال کرتے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے، تو وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم اپنی ہمارے جو پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو ہم کیسے کنونس کر سکتے ہیں، اس میں تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دوسروں کے ساتھ ریلیشن بنا سکتے ہیں، اس پہ وہ کام کرتے۔ یعنی وہ اپنے کام کو اس ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ کرتے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں ان سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھیں، جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو اتنا دل لگا کے کریں کہ ہمیں اس کو ٹائم پاس ہی نہ ہو، بلکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے، تب ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی اصول، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ 2 کیٹیگریز تھیں، ایک سوچ کے حوالے سے، ایک عمل کے حوالے سے۔ ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے، یعنی ہماری سوچ بھی ایک جیسی ہوگی اور ہمارا عمل بھی ایک جیسا ہوگا، تو پھر ہم بہت زیادہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔